وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم آمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب اليوم القيامة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك وعمل بعهدك واتباعا لسنة نبيك وعبيدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين يا الله يا رحم الراحمين اللهم وقد إلى وقل درد سلام مدينة منورة পৌঁছাইদাও নবীর দরবারে বহুত বহুত বুলন্দ করে দাও নবীজিরে আমরা রুরে রাজুলান ফলাই দিলাম আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ এত রাইট মাঝে আল্লাহ আপনার রহমত
আকবার করে দিলাম আল্লাহ আল্লাহ আমরা জানিয়া না জানিয়া বুঝিয়া না বুঝিয়া দেখিয়া না দেখিয়া সবিরা কবিরা যাইরে বাতুনি শিখবে না ছোট বড় আত্মা মুখ দিয়া যেত গুনাহ করছি মাহমুদ স্কুল মজলিসের খাতিরে আপনার জাতের কাছে আল্লাহ আমরা তওবা করিয়ার আল্লাহ আপনারে মাফ করি দে আপনারে মুমিন বানাও ইমান আল্লাহ বানাও মুত্তাকি বানাও আল্লাহ আমরার দিলের মধ্যে আল্লাহ সে পয়দা করি দেও ইয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন বাকি জিন্দগি রঙ্গে রঙ্গিলে সলাসলে যে মাত মাতিলে যে কাজ করলে আপনি আপনার হাবিব খুশ থাকেন ওরকম আমরা সালানি লাইলিও ইয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোন দিন মনিবে না দিবা ইসরাইলি গর্দনা ধরাইবার খবর বসি বানাইলি আল্লাহ খবর বসি বানাইবার আগে খবরের জবান বানাই জোগাড় করবার তৌফিক না দান করে দাও আল্লাহ আমরা দোষী বানাইয়া খবর খান বিন্দাইও না দোষী বানাইয়া খবরের গার মধ্যে নিও না আল্লাহ মৌতের সময় শয়তানের হাওলা করিও না আল্লাহ আল্লাহ মৌতের সময় আল্লাহ কাসিমাবিল খায়র নসিব করাইও ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ আমরা হাজিরান মজলিসের যারা মায়ের বাবা দুনিয়া ছাড়িয়ে খবর বসে বাবু আল্লাহ আপনি মনিবে মাফ করে দাও আল্লাহ জানাল খবরের নূর দিয়ে মনোয়ার করে দাও খবরের জিন্দগির বেহস্তর জিন্দগি করে দাও আল্লাহ জানাল খবরের মধ্যে বছর পর্যন্ত কুশাদা করে দাও ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ এই মজলিস যারা মায়ের বাবা দুনিয়ার জমিন সন আল্লাহ আপনি মনিবে কায়াতি জিন্দগি দান করে দাও ইয়া আল্লাহ اے اللہ ورحمر راہمین اللہ خاص کری ہم سے تمام خیبر و شریف نے معاف کر دے اللہ ورحمر راہمین دنیا زمین دیکھ سے کنو منو جاتا تو بھرنے خطو آتی شدن بندو بندو ملیا بیلے سٹیا نروا اللہ اللہ ورحمر راہمین اللہ نرازة ترمج خار کنو استر برد کیرنا دنیارنا اللہ اللہ انہیں منی بے معاف کری دے اللہ انہیں منی بے معاف کری دے اللہ امتی محمدی زندگان مردگان تمہورے انہیں منی بے معاف کری دے اللہ جیسے جسمی روحی قلب بدنی لائلہ بیماری اخرسن بیمان نعمت رشیوائی نعمت دی ملمال کری دے اللہ خان نوکا کن گڑو اختال اپنر قدرت تکی اپنے منیبے سٹائی دیلے اللہ اے اللہ نیک مجلسر خطر اللہ انہر کٹین بیمار دیا حلاک کریونا زی بیمار خانے انہر ہاٹ بال بکڑنی چک نشتو ایلہ بیمار انہر دیونا اللہ ایلہ بیمار انہر دیونا زی بیمار خانے ہاسپیٹل اور سٹے کمائی دے لگرے اللہ رب العالمین وباب يغلر وباب دور خريده ونيوسيل له وسوف ويخرده اي الله نيو فره ويخرده الله فرنتر فرستك مكتوبر توبيك نتان خرده اي الله پرتخر نذور امن منيب كشد خرده حلال رزق سندن ملای دو یا الله الله خیر کن کٹوا ٹائل اپنا قدرت دے اپنے سٹیا دیدا اور اللہ اے اللہ یم سیر عمر مجھے آسمان دگلنے والا زمین تک اٹھنے والا اور عمر چلنے والا تمام بلیات تک حفاظت فرماؤ آنے اللہ بلیات تک اپنے منی میں بنا دے اور رہائی دے یا اللہ اے اللہ اے لگا یم سیر مجھے خیر برکت دان فرید دے آسمانی زمینی گذاب تک تمہیں منی میں بنا دے اللہ پرتخرے اپنے منی میں شانتی دان فرید دے زمین خندر شانتی فرید وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وذر بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین